ओडिशा प्रथमे स्वागत करुछि ओडिशा ड्रीम टीवी को। आमे आज अछु केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडी ब्लॉक मंडपड़ा गारे। एठी श्री श्री ठाकुर निगमानंदंकर 80तम वार्षिक उत्सव अति उत्साह और आनंदर सहित पालित हेउछि। हजार हजार भक्त मानकर श्रद्धालु भक्त मानकर भीड़ देखिबा को मिलिछि। तबे अछंती एही अनुष्ठानर सभापति अभिराम पंडा सी हम सहित अछंती। आज गुरुंकर 80तम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होई जाउछि। से संपर्क रे आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? जय गुरु। मंडपड़ा शाखा संघ हूँ सर्व पुरातन संघ। यह 1942 मसीह उत्सव हो आसूची। आज की 80 वर्ष हो गला। आज 80तम वार्षिक उत्सव पालन कर अवसर में आम केन्द्र कुटीर निमंत्रण कर जो परिचालक महोदय जे कि प्रथमे करी प्रथमे यही जीरो सम्मेलन आरंभ करते 1946 मसीह। 1947 मसीह प्रथम सम्मेलन होता आंकोली से परिचालक महोदय जी कि एठाकू आसी जो समय यार भौगोलिक अवस्था अति खराब थिला। ये चारिपटे घंच जंगल तंडी बण नदी आसिया पट्टामुंडी आसिया दुईटी नदी पार ही आसुले। तेणु भाई जे परिचालक महोदय से बहु कष्ट स्वीकार करी से एठाकू आसते से समय 1946 मसीह प्रथम जीरो सम्मेलन है से सब ओडिशार खूब मुष्टिमेय भक्त मैंने आसते। सेठारे प्रथम षोडशा पूजा ये होता। ये षोडशा पूजार प्रथम पूजक थे आमर नीलाचल सारस्वत संघर प्रथम सभापति बनमाली दास बाबू। से प्रथम षोडशा पूजा आरंभ करते आस्ते आस्ते क्रमश व्यापी चलला। जहाँ से सम्मेलन ठारू प्रत्येक वर्ष चैत्र मासरे आमर ए उत्सव चली आम सहित अन्य एक भक्त जोड़ी होती। आपड़ आज आसछन्ती गुरुंकर दर्शन निमंते। आज 80तम वार्षिक उत्सव पालित हो जाइछि। केमती आपनको लागुछि से संपर्क रे आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मु तो 80तम वार्षिक उत्सव जन्म नथिली, किंतु जो दिन मंडपड़ा आश्रम आम शशुर आसती मंडपड़ा आश्रम प्रथम हूँ केन्द्रापड़ा जिला यहाँ हूँ प्रथम आश्रम आम शशुर आसती सब। किंतु तापर आम जुणपरा मुझे जुणपरा संघर महिला संघर संपादक ठाकुर मुझे किसी कहनी माँ मान विषय टे कह ठाकुर बहुत किसी आम जो परिचालक थिला दुर्गाचरण महांती से बहुत किसी ग्रंथ ठाकुर माने प्रेरणा लिखिं। किंतु प्रथम गोटे माँ मान गोटे सतीजर माला गोटे मात्र बही से लिखी ग्रंथ लिखी माँ मान आदर्श ठाकुर प्रथम लक्ष्य थिला ठाकुर आमर आदर्श गृहस्थ जीवन गठन प्रथम लक्ष्य से थिला। किंतु ठाकुर आदर्श कहीं आदर्श गृह जीवन गठन हेल्ले परिवार टी सुखल सुरक्षित भाव रही पार। माँ मान अबला दुर्बला गोटे ठाकुर लिखिं गीत जाग जाग आज भारत लड़ना जागी उठ तुम्हें नक मिथ्यार छलना। कि आम नारी आम चाहिए सृष्टि रखिपारू चाहिए सृष्टि गोटे भांगी पारू। आम गोटे परिवार को चाहिए सुनार संसार गढ़ी पारू। आम जो चाहबू ताकू शमशान बनई पारू। ये हूँ ठाकुर लक्ष्य। कि माँ मान से प्रथम लक्ष्य देते कहीं माँ मैंने चाहिए गोटे सुनार संसार स्वर्ग करें गोटे घर को, कितु सी चाहिए से नर्क बनी पारे घर को। से जो माँ मान को सबू क्षेत्र में आगुआ ठाकुर लिखी ठाकुर जानी माँ मैंने सबकि करें रखिपारे। बहुत भल पाए माँ मान को कहीं सी जो ठाकुर आमर थिले चाकरी करते वकिलाती करते उभरसर थे सी माँ ही आज गुरु होती गुरुगिरी माने 4 गुरु आज कर माँ को पाइबापी सुधांग सेवाला को पाइबापी सी आज एत बड़े जाती से माँ मान को प्रथम आग्रणी रखी थे। माँ मान को मोर एति सूचना देवाक चाहूँगी माँ मान हूँ सहीवा शक्ति दिंतु बा से धरणी भली सही जातु सहीवा शक्ति अच्छी बोले कि माँ मान दे। माँ मान हूँ वसुधा भली सबकि से सहीजे। गोटे जो आज आम बही पढ़ा होता से भाई कहते जे माने छुआ को गोटे बिराड़ी गोटे छुआ को केमी कौन पालन पशु जमी गोटे माँ गोटे छुआ को निजे न खाइले सी आगे ता छुआ को। किंतु राम कही जे माँ जो जाते राम एठिकी ककया तक विदा कला कौशल कर विदा कला सी कही कि लुचिकी देखुले अन्य मैंने शोधुले कि कहीं तू आसचु तो विदा कलु जंगल को पुणी कहीं आस तो लुचिकी देखा
ରାମ ଜାଣେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି। ସିଏ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ମା ପଛକେ ମାନେ ମା କେବେ କୁମାତା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହୁଏ। ଯେ ମା କେବେ କୁମାତା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରରେ ବା ପରିବାର ସଂସାରରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମା ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଆମେ କାଳି, ଆମେ ଦୁର୍ଗା, ଆମେ କାନ୍ତାୟନୀ, ଆମେ ଚାଲିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଖିପାରିବୁ ବା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁ। ସବୁ କଥାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଆଗୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ସଚେତନ କହୁଛି, ମା ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସାରକୁ ଯେମିତି ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗଢି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆମର ଭାଇ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ବିଷୟରେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କି ମୋବାଇଲ ଧରଉଛ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରଉଛ, ସେ ମୋବାଇଲରୁ ନାଚ ଗୀତ ରେକର୍ଡ ଏ ଦୁନିଆ ଖରାପ ରେକର୍ଡିଂ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ଯାଆନି ଦିଟା ଫୁଲ ଆଣିବୁ, ଯାଆନି ଟିକେ ଘର ଓଳେଇ ଦେବୁ, ଯାଆନି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରରେ ପଶିଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେ ହେଇପାରିବେ। ବଡ ହେଲେ ବି ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିବେ ନା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଖରାପ ନୀତିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ସେଇ ବାଟ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରରେ ପଶିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସେ ଗଢି ପାରିବେ। ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବାପ ଘରର ଇଏଟା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁଘରେ ଯେମିତି ବଢିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ପଶେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ଆମ ଯୋଉ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିନଥିବ ସିଏ ବି ବୁଝିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଭାଷା, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ଗଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସେ କରିପାରେ, ଦେଶଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି କେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ, ଏବେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଲେଇଲେଣି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ଚଳେଇଲା, ଗାନ୍ଧୀ ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦଉଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ। ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଥିଲା କି? ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମା ମାନେ ସବୁ କଥା ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ କଥାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିପରି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରେ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରେ। ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ବି, ଗୋଟେ ମହିଳା କେବେ ବି କୁମାତା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।